का रहनुमा नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे के हैं। अंदर अदालतों को क्यों बोलना पड़ता है सिंध में जैसे दीगर सूबों के मुकाबले में, और क्या आप लोग पुलिस में रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार हैं? कोई सोच विचार कर रहे हैं इसके ऊपर? देखें, अदालतों को इसलिए बोलना पड़ता है, काबिल इज़्ज़त और एहतराम अदालतें हम पर बहुत मेहरबान हैं। अच्छी बात है अगर हमें कहीं दोस्ती के लिए वो कहती हैं। और ये जो बहुत सारी चीज़ों में स्टार्ट भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं हमारे बहुत सारे कामों में। ये बहुत बेहतर है, हो जाना चाहिए, रिफॉर्म्स भी हो जानी चाहिए, इसमें बेहतरी भी आए। लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखते होंगे, अगर कोई भी आर्डर निकलता है तो उसमें भी हवाला हमारी काबिल इज़्ज़त और एहतराम अदालतों का ही होता है। तो ये वो कुछ पेचीदगियाँ भी हैं जिनको हम सामना कर रहे हैं, लेकिन हम उनके हुक्म पर मनोअन अमल करेंगे और उसके लिए वैसे भी हमारा काम हो रहा है। शाह साहब, ये फवाद चौधरी जब सिंध आए थे तो बड़े फड़कियां मार रहे थे, लेकिन साहिवाल से आने के बाद अब उसकी बोलती बंद हो गई है, इस पे क्या कहेंगे? देखें, फवाद चौधरी साहब या इनके बहुत से वुज़रा बा तदाबीर जो हैं, ये तवज्जो हटाओ पोर्टफोलियो है इनका, और ये सिर्फ ऐसी बातें आके करते हैं कि लोगों की तवज्जो डाइवर्ट हो, जो इनकी कारकर्दगी का पूछते हैं। इसलिए ये आके कोई ना कोई ऐसी गुल खिला देंगे, शोशा छोड़ देंगे। ये शोफ्तेबाज हैं, ये शोबदेबाज हैं, ये ताकि लोगों का डाइवर्शन चेंज हो जाए। आपने देखा कि जब ये सानिया हुआ साहिवाल वाला, तो इसी वजह से वो मुतनाज़ा बना दिया गया, और सब लोग इनसे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने आकर फ़ौरन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद ने की, फिर वो चौहान ने की, फिर किसी और ने की। मुतज़ाद बयानात इनके सामने आए। एक तरफ ये कहते रहे कि जी वो लोग मासूम हैं, फिर कहते लगे नहीं वो दहशतगर्द हैं। अभी तक ये नहीं बताया गया कि किसको गिरफ़्तार किया गया है, क्या इन्होंने तायुन किया है। अभी जो रिपोर्ट आई है JIT की, जिसमें एक तरफ ये कहते हैं कि जी वो जो फैमिली थी वो दहशतगर्द नहीं है, और वो जो ज़ीशान साहब थे वो दहशतगर्द थे, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। वहाँ से बहुत सारा असला मिला, ये वो असला कहाँ गया, वो ख़ुदकश जैकेट्स कहाँ गए, या दीगर चीज़ें, उनका बस खामखा का एक कन्फ्यूजन इन्होंने फैला दिया। देख लें, जिसका नोटिस जो है वज़ीर आज़म साहब ने भी लिया, इसी पर उन्होंने अपने वुज़रा को, जिनकी पहले वो पीठ थपथपाते थे कि ये मेरे शेरू हैं, अब उनको उन्होंने कल डांटा है कि भाई आपके इन गलत बयानात की वजह से सारे कौम जो है वो हमें शक की निगाह से देखती है। लेकिन अब भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को या चीफ मिनिस्टर साहब को जुडिशल कमीशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि सबके सामने सारे हक़ाइक़ सामने आ जाए। साहब, JIT के मामला पर जो 16 रेफरेंस जो नेब बना रही है, इस हवाले से आज जो FI की टीम को भी तलब किया गया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? दूसरा, PSL का बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है? देखें, JIT जो सामने आई वो तो मन गढ़, झूठी, जाली जो भी सिलसिले थे, उसमें सिर्फ इन्होंने मेलाफाइड तरीके से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को उसमें शामिल करने की कोशिश की गई, जिसकी ज़ाहिर है हम सब ने मज़म्मत की है। अब ये केस चलेगा, और वो भी देख लें कि सारा कुछ सिंध से रिलेटेड है। गवर्नमेंट सिंध के ऊपर उनके एतराज़ात हैं, एक्यूज़ सारे सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, दीगर चीज़ें भी सारी यहाँ से हैं। लेकिन JIT या रेफरेंसेस या जो भी इंक्वायरी होगी वो इस्लामाबाद और पिंडी में होगी, और ये प्रेयर भी नहीं है। वो जो होता है ना, कभी डिस्कशन के अंदर आई हो बात कि उन्होंने ये मांगा हो कि जी हमें ये वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, वो भी नहीं है। उसके बावजूद ये कर दिया गया। फिर आप सबके सामने है कि हमारे काबिल इज़्ज़त और एहतराम साबिक चीफ जस्टिस साहब ने जो कुछ कोर्ट में कहा, और जो उन्होंने सबके सामने कहा कि चेयरमैन साहब को बिल्कुल ही इससे JIT से निकाल दिया जाए, और फिर जब उन्होंने फैसला किया तो वो कुछ और था। अब कौन उनसे जाके पूछे कि सर ये आपने तो ये कहा था, और आप तो जो बोलते हैं सच बोलते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो ये क्या प्रेशर था, क्या चीज़ थी जिसने आपको उस चीज़ को फैसले लिखने में आपकी रुकावट डाली? तो इतना अदब व एहतराम के साथ ये जसारत तो हम कर सकते हैं जी। एक मिनट, PSL का देखें, PSL का अहम इवेंट आ रहा है दोबारा,
اور آپ کے میڈیا پہ بھی ہے کہ چیف منسٹر صاحب آلریڈی ایک میٹنگ کر چکے ہیں، کیونکہ اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے آرگنائز بھی کرتے ہیں. پوری کوشش ہوتی ہے کہ فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ مہیا کی جائے، اور یہ ہمارا ایک بڑا ایونٹ ہے. اور سندھ گورنمنٹ کی کاوشوں سے ہی آپ نے دیکھا کہ فائنل بھی یہاں پہ منعقد ہوا، اور اب انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہاں پہ میچز ہوں گے. حکومت جس کی ہوتی ہے میں نے کل سنا ہے، مجھے نہیں پتا. جی ہوتی ہے حکومت جانے کے بعد یا تو جیل میں ہوتا ہے یا تو پھر بیرون ملک ہوتا ہے. مستقبل میں آپ کے پاس اگر فوج ہوتی ہے یا دیگر کوئی جیل اگر ہو جائے کسی بھی کیس میں تو آپ کے پاس کسی بہتر جیل ہے کہ ان کو رکھ سکے. دوسری بات ہے کہ آپ جیل کی بھی بولتی ہیں، جیل میں قید کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قانونی اس کے سہولت کی ضرورت ہے. چیف جسٹس تو ویسے کلینک کھولنے آپ کو جو جگہ دیں گی ان کو جیلوں میں کلینک کھولنے کے لیے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ فواد چودھری صاحب کبھی بھی جیل نہیں جا سکتے. وہ جیل اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہ کبھی بھی اصولوں کی سیاست نہیں کرتے. جب دوسری گورنمنٹ آئے گی تو آپ دیکھیے گا یہ ان کے اسپوکس مین ہوں گے، اور یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. وہ بڑی بڑی چیز ہے. شاہ صاحب مجھے ٹی وی خبر کاٹے کر سوال یہ ہے تواں جو ڈی ایف او فارسٹ آئے عمر کوٹ بہتر والا صاحب انہیں چھا کے جڏहिं کا تعینات ہوا ان کا کوئی عام ماण्हुनि खे अदालत जो बान बढ़ाए तंग शुरू करे छॾियो आहे. हफ़्तो अॻु माण्हुनि खां पैसा वरिता, हाणे जेको आहे माण्हुनि खे ब्लैकमेल करे माण्हुनि जा घर ॾाराए पियो. सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे जेके माण्हू आबाद आहिनि उहे घर न आहिनि ॾाढा. भला साहिब जॾहिं मूं ॻाल्हायो उहो चवे थो त मां टारगेट खणी आयो आहे, टारगेट मूंखे पूरो करिणो आहे. तव्हां सेक्रेटरी साहिब सां ॻाल्हायो, आम माण्हुनि खे उन्हनि जान के छॾियो. دیکھیں سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ جتنے بھی انکروچمنٹ ہے فارسٹ کے اوپر، جو سندھ کا فارسٹ ہے وہ سب کو خالی کرایا جائے اور سب کو ہٹا دیا جائے. اور ایون جو ریونیو نے بھی غلط الاٹمنٹ کی ہے اس کو بھی انہوں نے کینسل کر دی ہے. تو اس روشنی میں یہ ایکشن ہو رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ضرور دیکھا جائے گا اگر کسی کے غریبوں کے گھر جھونپڑیاں ہیں تو وہ ان کو نہیں ہٹایا جائے گا. لیکن اگر کہیں پہ کوئی تعمیرات ہیں، کوئی پکی تعمیرات ہیں یا لوگوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے تو ان کو تو ہٹایا جائے گا. شاہ صاحب जेके 70,000 एकड़ ज़मीन ते जेका गैर कानूनी तौर ते अलाटमेंट थियल आहे उहा सिंध काबीना तव्हां चओ था त रद्द करे छॾी आहे, पर उन्हनि जो समूरनि केस जेको आहे उहो सुप्रीम कोर्ट आहे सिंध हाई कोर्ट में हलंदड़ आहिनि. उहा कीअं सिंध काबीना इहो अलाटमेंट रद्द करे सघे थी؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے کوئی الاٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کی ہوئی جنگلات کے اس میں کسی کو بھی. یہ بھی میں واضح کر دوں، یہ سارے اسپیکولیشنز ہیں، پرسیپشنز ہیں کہ جی یہ جنگلات کی زمین تھی یہ کر دی گئی، جی فلاں نے کسی کو یہ کر دی. ایسا بالکل نہیں ہے. ریونیو میں جو یہ اوپن کچہریاں ہوتی ہیں جس کو سندھی میں کھڑت کہتے ہیں، یا ویسے لوگوں کو جو وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو لیز پہ زمینیں وہاں پہ دی جاتی ہیں، اس طرح کا کچھ شکایات ہیں کچھ ضلعوں میں، کچھ تحصیلوں میں کہ وہاں پہ جنگلات کی زمین ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کولونائزیشن افسروں نے دے دی ہیں دوسرے لوگوں کو. وہ بھی ابھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ کینسل کر دی گئی، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ کیسز چل رہے تھے آلریڈی ڈی او آر میں. ان کے جو مختلف ہوتے ہیں جوڈیشل افسر وہاں پہ یہ کیس چل رہے ہیں، وہ بھی ختم کر دی گئی. شکریہ. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.